Tini guys, Mahindra showroom kita ham nilai na. Mahindra gari rawo. Gari kita naik na. Bo, ane 15 bosor lagi gari sekarang ni. Registration pipe kya? Aku tal kita gari naik ni kan ta. XUV 7X. Boba ham naik kan ta. Sudah Mahindra simi ya. Chalo tu, Scorpio no chalo tu. Teko buni ko naik ni ya. Nanti Suzuki ro naik ni. Boba comfortable apa nama itu? Hello, bye bye. Sampai lah na. Mahindra showroom. Entry na na. Entry korai, kalke booking korai se gari servicing el lage. No. একটু বাইরে রাখতে হবে গাড়ি বাইরে তুললে তারপর মানে আইসা না খারাপ না এইখানে রাখলে এখানে গাড়ি বাইরে ভিতরে গাড়ি রয়েছে না 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 এইখানে একটু সাইডে রাস্তা মেইন রাস্তা মেইন সেক্টর অফিশিয়াল তো এটা লাগে ভিতরে রাখলে ভালো একটু সময় গাড়ি বাইরে করলে একটু সময় বাইরে রাখতে হবে ওখানে মানে আইসা তারা বাইরে গাড়িটা বাইরে রইলে এইখানে রাখতে এই যে এটা রেখে দেন বাইরে তো নিছে দাদা কত মডেল বা নিউ N11 আমার না খামদা নিউ N11 này thì chắc đừng này đâu mà này space lại cả hầm nó anh lên có tôm vào gang bay à thế chỉ còn gì vậy đấy thế nông can na tổng đấy bo năng nông can năng cái N10 xin nông can này năng cái N10 cả vâng nó angke gari itu kotor kata dulu Tona rokta parking rok nih pakai itu सुविधाnya di bawah Nong lagi tidak jadi terusnya marca kan koni apa wah tulus norong wah norong itu boleh stop stop hôm sau này tôi lên black color những bài không đi and okay Vivo X iPhone 60,000 like the vehicle start up vehicle 60,000 hả 60,000 không thế 우리 봐 ông sau này thông lên ông này cô con này tôi看 이제는 잠시 디젤 사 샀네 좋은 띵은 나요 가리 이렇게 볼레로 B8 동 스탠다드 이렇게 XUV 9 이렇게 Thar electric mana apa electric jangan electric Thar বিভিন্ন model tu Thar rocks black color white color oh pagi ni nak available plate
ที่นั่นมีนกกันนั่นหาย Mula apa? โบยาลี Oh. นั่นนกกันนั่นลูก Bus kang ni. Ôi. Chill, chill, chill. Gari to ko bang naik ha. Le bong ni staff of hai ko. Abon facility tok sun mai ko. Asta asta staff of hai ton. Date ni sopai kata tini. Scorpio se salo ko hoge bo expert ke koile sor ni ko. So mora noida on sobi to ka. ก็แต่งให้บีดูในนั้นจ้ะนะ Tam ne. แต่งให้นี่อ๋อจ้าเราก็เขียนมา